Sarsagun TV nyelek kan ajomek kan sanam koge sagun daraming barai hojoi buna Inge Sanskriti Hasda. Sanam koge bon napai bara gaya janik kan ar napai bara ge bon tahi koma. Tihinya khobor kodo huyok kana. पेगे याना बाकुड़ा जिला पतो परब नेस जाव सिरमा लेकागे सजाव सपड़ाव कते हुयुक कना। पश्चिम बंग सरकार मंत्री बीरबाहा हांसदा और बिनपुर विधायक देवनाथ हांसदा तकिना फितेगे तलाते गिदनी एलोगेसी हाई स्कूल रेना भूगोल लेबोरेटरी उड़ाव सगुनिना। आदिवासी सांताड़ हपन कोदो पाता परब द आडी गेबोन कुसिया ओकारे दो मिद निंदा एनेज सिरिन नेपेल न्यापाम जिकिरिन आखरिन ओनकागे आडी संगी संगी खन गाड़ी भाड़ा कतेन हबन हिजुआ दाका घेट कतेन हबन हिजुआ उनका के नेतार मार आर मिटांग परब बन नेलका आंजमिदाबन ओना दो पतब परब से बोई मेला जाव सेरमा लका के नेस हो बाकुड़ा जिला बोई मेला जहाँ दो 37 आना बोई मेला ओना एतहब अकाना डिसेम्बर चांदो रेना 4 महित खन चला डिसेम्बर ना 10 महित 2021 धरी आदो ओंडे जाव सेरमा लके नेस हो बाकुड़ा क्रावल मार्शल गाता स्टॉल को दोहो कदा आडी आयमा लेकान बोई को जोगाड़ अगू कते को आखरीना को कुरुमुटु कदा उनको स्टॉल नंबर तक 145 और होनेस दो मिटांग स्टॉल नेल होई कना ओना दो कना ख्रवाल पुती महल ओना स्टॉल नंबर 106 नकिन बानार स्टॉल रेगे नेल होई कना संगे सांताड़ को बोई को नेलदा बोई को किरिंदा एकान सांताड़ सुमुंग तो बांग एटा जहाँ को सानतड़ी रड़ बाको बड़ाया सानतड़ हड़ बांग कना उनको हो सानतड़ बोई को ओटा कते को नेलदा ओको द सानतड़ी पारसी सेना लगी बोई को इदीदा ऑलचिकी पारसी सेना लगी बोई को इदीदा नोडे नेलो कना स्कूल रेन कॉलेज रेन यूनिवर्सिटी कोरेन पटु को हिजु कना कॉलेज यूनिवर्सिटी कोरेन पटु सानतड़ी जहाँ को पढ़ा कना उनको को द अकोआ बोई कना रेफरेंस को न्याम रहो जहाँ सानतड़ी मीडियम तो को पढ़ा कना उनको लातार क्लास रेन बाबू मोई तको उनको बोई को किरी लेकाना बोई द सिलेबस से उनका रेफरेंस बोई को तो बाको न्यामदा मने जो बड़ी जो कान तको उनको तो एटा बोई को किरिंग देई दको आर हो बाजार शहर सुर सुपुर हड़ को जहाँ का उनको बोई को किरिंग दा नोडे नेल हेना नकोटेन हो दिसे हेना 2025 साल जहाँ दो ऑलचिकी सृजन रेना साई सेरमा हेकना ऑलचिकी मिशन रेना कथा दिसे कते ऑलचिकी सेना लगे उनकान बोई को किरिंग इदीदा आर हो नेस दो जहाँ नेल काना एटा सेरमा खन दो नेस दो एटा सेरमा दो डिसेम्बर रेना मुचार साइज डिसेम्बर चंद्रना मुचार से बाकुड़ी जिला बोई मेला मेनखान नेस दो लाहा को बोई मेला पहले एतहब पहले चंद्रना पहले सेगे ओना लेकाते डिसेम्बर मुचार से जहाँ लेका मिटांग परब परब भाव तहना मेला मेला भाव तहना ओना दो ठीक बांगे आगू दाड़े कदा ओना रेना घाटती बुझे कना नेल को लई कदा दुकान को लई कदा आर मिटांग जिनिस नेल दा एतहब हिलो खन गे आने मेने शनिवार रविवार बार दिन दाग जाड़ी खातिर गे ओना परब रेना रस्के जहाँ दो ओना दो काटे दो हुलस भांगा केट कोय थमकाव केट कोय एनते रहो दा आयमा जहाँ बोई को कुसी रस्के बोई मेला चलाओ रस्के को दो दाग जाड़ी दिया कते हो बोई मेला को चलाओ खाना बोई को किरिंग कना एखेन की बोई मेला माने बोई किरिंग आर होइटा नेल नेपेल लाक्चर एने सिरिंग नेपेल थुती कॉफी न्यू पॉपकॉर्न से जंडरा आता जम और हो एटा फुचका टिकिया इमान तमान जम न्यू लगी हो कुसी रस्के के चला और हो मेला बोई किरिंग साथे और हो नोडे मेला नेपेल न्यापाम लगी को चला जहाँ को नित धरी आरुब नेला देला इनखान साम को नेल गो लगी तिहिन तो 7 तारीख होइना और बेसी दिन बनु अकदा और बारपे दिन मेना अकदा इन जहाँ को आरुब नेला नेल गद बाबुन और आबो दो बोई बुन किरिंग मा एटा एटा साथे बोई किरिंग दाल बुन हेलिंग बोई पढ़ाव दो अकिले जास्तिया माइन खान देला जहाँ को बोई आलु मेला आरुब नेला हेज को तो बन लगन सेटर कना बाकुड़ा बोई मेला तेहिन दो डिसेम्बर 7 तारीख बोई मेला बन बोलना बोई मेला भीतर चेक को बन नाम दा को बन नेल लेगे बोई मेला बन नेलदा नित बाकुड़ा जिला बोई मेला 700तम बोई मेला ना दो 4 तारीख कम साब कना लेका के चला 10 तारीख धरी ओना के बन नेलदा नित दो बोई मेला रेना मूल मंच नवा दो नोडे आयमा रकम प्रोग्राम हुयुग कना ओना रेना के मिट छलक बन नेल ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ बाकुड़ा बोई मेला रेना ओना दो मूल मंच तो आज के এই বাঁকুড়া জেলার যে বই মেলার বন বলবো না মূল আমার মতো একজন ক্ষুদ্র শিল্পী बोई मेला रे माने की हुयुगना पटुआ को ठाव ओना लकाते मिट जहा मई बन ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ मई आम दो का खने हेज अकाना ᱧᱩᱛᱩᱢ ताम दो ᱵᱚᱱᱚᱥᱨᱤ आमा मई आमा ᱧᱩᱛᱩम दो
Saradamuni Tudu. Orak do kartam. Orak do inyak node ge. Karam padha am do? Indo Bakura Jila Saradamuni Mohila Mahavidyapit. Acha. Moi amar nyutum do chitam. Purna Murmu. Moi am do ka khonam hej akana? Bakura khon ge. Am do chiritam nyutum? Ruprani Mandi. Am do karam padha? Somnai College. Am Bakura do Somnai College. chiram padha? First second year. Am do boi mela hej kete chir boi kom kiring kete sarum kiring ani tham. Aurin kirinya. Acha. Moi am do chir boi kom kiring kada? Ei Jahir Bonga Santar ko ar meeting do huyuk kana sukh sir. Acha node hej kete chir ka bai ke da no mela hej Adi kete? moj ge indo boy model din je bang hoyu noa mela kintu corona virus time ki mar ye kate ho discipline maintain kate hoyu kana niye ge birat marang Moi am do boi am kiring kada nit dharit te? Hola hai olina hola kiring hoy kana boi ko ar tihin do kichura subject na kiring hoy na ar boi ko nyal hoy na ki boi ni bi na kidai na mana ar boi na Acha node kare mitang santar ko mitang stall hina ona pe jalal na? Baria mena kherwal marshal dalta ar meta kherwal puti mahal mena Acha node pe chalal na pe? chalale nale Ada boi pe nyal ke a? Ada nudu ka baha sereng dong sereng adi rokom sereng kire na boi ko nyamriya golpo mena sereng ko mena ba ada no mela ekhen mela ke pe nyale a se boi pe kiring da na ei to boi pe kiring kada acha nongka ape pe khoj kana jaoge nongka mela hoy chon tai to acha ठीक है ma boi nyel tabon pe ar dadan tabon ठीक है 106 खेरवाल पुति महल नवा दो 37 तम जहाँ बांकुड़ा जिला बई मेला ओंडे बोन नेल दा मिटन स्टॉल मेना कदा ओंडे स्टॉल के बोन नेल लगे चित को बई ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ चित को बई को ᱧᱟᱢᱚᱜ ओना को बोन नेल गल लगे ओंडे बोन नेल गल लगे नको बई को नेल आको बाबू बई दे मेला नेल पे हेज कना दे बई को पे किरिन दा से एखन पे दाड़ान कना किरिन दा बा अच्छा बाबू नो बई मेला हेज कते ओकल के रस्कम बुझदा Adi moj. Amang nyutum do? Tolas saya kena boi na jamina na ko. Aja amang nyutum do? Amang nyutum do? Itu Jit Hembrom. Oka kana hej kana? Indo disom do Malbedia, Jatibadi side. Acha adi napai node hej kete chil kamai ke tabona. Bes bhagi. Babu am do boi dokan ma guga tama. Ba boi dokan do inya do bang kana ado node do boi do agu tuñ hej kana tinya. Acha amang nyutum do? Durga Charan Murmu. Am do oka kana hej kana? Indo Saranga khon. Acha node boi dokan hej kete okal kamai ke. Adi charan bujau da din kalam hol kanam sa aro laha serma do metang ge book stall taha kana santari ado nes do baria hoye kana. Bakura Kherwal Marshal gawta ko ona sawte tehin noa Kherwal puti gadan noa ho hej kana. Acha node boi chil ka akhriñok kana? Kiring akhriñ do bhagi ge hoyuk kana. Bhagi ge hoyuk kana mane badi do lay bang. अच्छा ठीक गया नौका के होई चोन जा शर्मा के नौकाटी बoi को बन नेल बड़ा लगे चित को बoi को गु कदा को बाबू हम तो बoi दुकान में गु का तबना boi do kuni go kada अब तो का kana हेज kana ina bandawan kherwal de ko he amang nyutum do Aditya Hembrom अच्छा amang boi दुकान nyutum do tine tam kherwal puti mahal स्टॉल नंबर tine tam 106 अच्छा हम तो पहले हेलो के हेज kana poilo hilo आई boi को किरिñ akhriñ chil ka होयो kana motamuti tuktak hujuk kana serokom do bang सेरकम दो बांग kana boi को चिल kan boi को हताव दा नोडे node cutting choti boi ko hataw da नोकाना ऑलचिकी तेना boi से बांग्ला senai lagi उनका सेणाले और इमनी लट्टू boi को तो बांग्ला तेना के boi ko library ko hataw da अच्छा लाइब्रेरी चिल का boi उडो kana library punia library nyam ka अच्छा आ नोडे पहिले सरमानस के हेज kana अच्छा ठीक गया नापाय गे बoi मेला रे boi अखरिñ तबन में ठीक गया जोहार गे नित बोन हेज kana आर मिटटांग सांताड़ को जा पुथी दुकान ओना दो nyutum दो kana 145 नंबर स्टॉल kana ना बाकुड़ा खेरवाल मार्शल गावताला बिडल स्टॉल ओना स्टॉल गे नित बोन चला kana ñeñel चिलेका नोडे हुयुग kana ओना गे बोन ñel लगे नोडे तो बोन ñel ñam abon जेनो मिटन सांताड़ को पुथी दुकान kana ओना पुथी दुकान रे जहां बoi को किरिñ दान को बोन ñel को बोन को दो तब मिटन गंगे बoi दुकाने करा ओना हबन ñel abon मारा बoi मेना kada
बाबू आपे तो बोई पे किरिंग दा हैं आपे तो का खन पे हेज काना एक्चुअली तो सालतोड़ा खन अदो नोडे आपे कुसी लेकान बोई पे ᱧᱟᱢᱮ आपे अच्छा अच्छा ताले हो नोडे चिलका बोई को आखरिñok कान तबोना मोटामुटी चिलेकान बोई को पांजाय दाको सेरवा रिया बोई सेरें रिया बोई गायन रिया और एटा सेरमा खन नेस दो चिलका बोई को उडोंगok काना नवा बोई दो आयमा तो बांग उडुक का नवा मेंते दो आले स्टॉल रे दो नोडे दो जागले अगु का नवा स्टॉल रेना nyutum दो चेट काना बाकुड़ा खेरवाल मार्शल गावता अच्छा आम दो नवा गावता रेन दो चिले कान तबोना इन दो गावता रेन दो नित दो उपदेष्टा हिसाब ते मने यान अदा आम दो जा सेरमा के बोई दो खरा दम दुड़ुब तबोना जा सेरमा के अच्छा नोडे बोई दो खरा दुड़ुब के चिलका अभिज्ञता चिले काताम बोई को चिलका को हताव दा अभिज्ञता दो हेगे जहां को पढ़ा गिद्र उनको जहां बोई को खोजो काना ना बाले एम दाड़े को जेमन अब चिकिते को पढ़ा काना विशेष करते स्कूल रे उनको बोई दो बाले एम दाड़े को काना कॉलेज रे को पढ़ा काना उनकान को दो मिद बार दले एम दाड़े को काना अच्छा सिलेबस को हेना उनकान बोई को सिलेबस मेंते दो ये ऑनर्स और ये पास कोर्स रे बोई दो बिना लातार चानाच करना बोई दो बनु आमा अच्छा तिहिन दो बोई मेला ना तीन दिन का तीन तो ये करना तीन काटा कौन दिन से तिहिन दो कौन महा वा अच्छा लाइब्रेरी को बोई को दी दको लाइब्रेरी को मिटबार को दी दा तबे देखो लाइब्रेरी दो नुतुम तक को दी दा और लाइब्रेरी दो अब अच्छा आज ठीक गया मा एंते बोई मेला तो एखन बार पे दिन हेना गया नेल लेगे बन चिलका करी बाकुड़ा बोई मेला ना तेहिन दो पुनाना दिन आदो नय बोई बोई ते सिंगड़ हिजुक कना जहां बोई को करिया उनको तो बोई को करिंग के लेताड़ के को शॉर्ट सेटल लेना मेनखान नित दो आर संगे हर को हिजुक कान गया नको दो मेला से परब नेल को हिजुक कना मेनखान तेहिन लेका दो निनाडिक के मा आर गपा बन हिजुआ और बोई बन नेला बोई बन किरिया नडे बरिया संतड़ी स्टॉल मेना कदा मिटान दो खरवाल खरवाल मार्शल गावतावा नडे बोई को हेके तो बन किरिया अडी नापाय नापाय बोई को मेना मान का तेहिन लेका दो निनाडिक जोहार बोई मेला दो एखन बोई सुमुंग दो बांग बोई मेला रे दो बेलुन ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ पॉपकॉर्न ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ तारपरे कॉफी ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ नोवा को जतो को ᱧᱩᱭ दाको तारपरे बोई बोईते अदो जहां पे बाहरे उडोंग जागा है ना उनते को उडोंग चला खाना देला एनखान आरो गापा को हिजुआ नय बाहिर पथ है ना हर तेगे बन उडोंग चला अदो निते देला एनखान गापा सानाम को हिजु तोन पे बोई मेलाम चला और पकड़ी चाट बाम जमा चिका लगाते हुआ बोई मेला नेल भगाव कते सानाम को उडोगक कना और पपड़ी चाट ठेन को ठकेद पपड़ी चाट जम कते बोई बोईते आकवा ओड़ा से को मोड़ा नय पपड़ी चाट दुकान बन नेलदा जो पपड़ी चाट को जम कते बोई मेला नेल भगाव कते और ओड़ा को चला झारग्राम जिला जाम्बनी ब्लॉक रेना गिदनी एलोकेशी उशुल विद्यागार रे 8 डिसेम्बर अनतल से भूगोल रेना नावा लैबोरेटरी उढो सेतेना नोआ सागुन उढो कामी होरा रे मारांग पेड़ा लेकाते सेटेरे तहे काना पनत सरकारिनी बीर और क्रेता सुरक्षा दप्तरिनी प्रतिमंत्री बीरबाहा हांसदा साउते आरहो सेटेरे तहे काना बिनपुर विधानसभा रेनी विधायक देवनाथ हांसदा मलंग रे चंदन रेना टीका और सेरवा रेना सासांग लुगड़ी मन एम काते मंत्री और विधायक गिदनी एलोकेशी उशुल विद्यागार तरफ खन को दाराम केट किना जुग्म भावते भीतर गेट कातेर अनतल से भूगोल लैबोरेटरी रेना किन उढो केदा मंत्री बीरबाहा हांसदा और विधायक देवनाथ हांसदा नोआ सागुन उढो कामी होरा रे आरहो सेटर को तहे काना सुसदीय अर्जुन हांसदा जाम्बनी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस रेनी ब्लॉक सभापति निशित माहातो जाम्बनी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस जुब रेनी पार्षद तन्मय पानी साउते विद्यागार चाचाला कुमुटरेन गमके को साउते विद्यागार रेनी मारांग माचेतानी हो सेटरे तहे काना विद्यागार रे अनतल से भूगोल रेना नावा लैबोरेटरी होई खातिर पठुआ को आडी रस्क को आटका किदा मेनते बाड़ाया काना झारग्राम जिला गिदनी खन सागुन खबरिया दिलीप मांडी।
বহু প্রতীক্ষার অবসানে আমাদের স্কুলের ভ্রমণের ল্যাব উদ্বোধন হচ্ছে। গরিব মতো বুঝছে না, গরিব চলতে চালা এখানে বিভিন্ন মালভূমি সমভূমি এবং আরো এরকম মন্দির আমাদের প্রিয় পশ্চিমবঙ্গ হ্যালো নমস্কার। খালিগুলো তো একটু আওয়াজটা একটু আজকে এই উদ্বোধন মঞ্চে আমরা পেয়েছি আমাদের সকলের জঙ্গলমহলের আমাদের প্রিয় মন্ত্রী, বিশেষ করে শহীদ শ্যামল বর্মন জঙ্গলমহলের একমাত্র মন্ত্রী আমাদের সাহেব। আমি ওনাকে সম্মান জানাই। ওনার পরিবারের সাথে আমাদের পরিবার অনেক পুরোপুরি একটা সম্পর্ক। আমি ওনাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাবো এবং আমি ধন্যবাদ জানাবো এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা দেবন্দা ম্যাডাম, কারণ উনি আমাকে আসার জন্য অনুরোধ করেছেন, তাই ওনাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাবো। মঞ্চে আছে আমাদের উর্দু ভাষা, বিশেষ করে এই অঞ্চলে সর্বদা সমস্ত কিছু মানুষের কাছে থাকে, ওনাকে ধন্যবাদ জানাবো। মিছিলটা আছে আমাদের দলের প্রেসিডেন্ট, ওনাকে বিশেষভাবে আমি ধন্যবাদ জানাবো। আমাদের গুড্ডু ভাই আছে, তন্ময় পানি, ওনাকে ধন্যবাদ জানাবো। আমাদের নীলকমল আছে, নীলকমল দা, ওনাকেও আমি ধন্যবাদ জানাবো। অগ্নিদা আছে, বালাজিদা আছে, আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাবো। বিশেষ করে এখানে
যারা শিক্ষক মন্ডলী তাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ শুভেচ্ছা জানাই। আজকে বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের খুশি হওয়ার কথা, যা এতদিন তারা পায়নি, আজকে সেই সুযোগটা তাদের কাছে এসেছে। আর স্বাভাবিক কারণে মানুষ জীবন ভূগোলটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। আধুনিক যুগের সাথে আপনাকে যদি তাল মিলাতে হয় তাহলে ভূগোল বিষয়ে আপনার জ্ঞান থাকা দরকার, যা আমাদের দেশে কোথায় কি আছে সেটা ছাত্রছাত্রীদের অন্তত খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা আজকে কোনো সুবিধা পাচ্ছ সেটা আগামী দিনে কাজে লাগাও, আপনাদের ভবিষ্যৎ ভালো হবে। কারণ একটা কথা আমি বলি, প্রত্যেকটা সময়ের গুরুত্বপূর্ণ আছে, যা সেটাকে কাজে লাগাতে হবে। আপনাদের এই সময়টা যা স্কুল জীবন, এটা হয়তো দ্বিতীয়বার আপনারা পাবেননি। ম্যাডাম আমার নামে অনেক বড় বড় কথা বলছে, কিন্তু এত বড় মানুষ সাধারণ মানুষ, সবাইকে শুনতে ভালোবাসি, সবাইকে ভালোবাসি। আমি ধন্যবাদ জানাবো যে উনি আমাকে আজকে এখানে আসতে বললেন এবং আজকে যে আসতে পেরেছি সবার সঙ্গে, আপনাদের সবার সঙ্গে, বাচ্চা তোমাদের সবার সঙ্গে যে পরিচয়টা হচ্ছে, তাই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো। আমি শুধু তোমাদের উদ্দেশ্যে, যারা ছোটরা আছো, তোমাদের উদ্দেশ্যে কয়েকটা কথা বলতে। তোমাদের মতো স্কুলে যেতাম, তোমাদের মতো এর পাশে বসে বেঞ্চিতে বসতাম, অনেকের কথা শুনতাম। তখন আমাকে বাবা একটা কথা বলতেন, বাবা বলতেন যে দেখ, মানুষ প্রত্যেকদিন অনেক মানুষ জন্মায়, অনেক মানুষ মরে যায়, কেউ খবর রাখে না, বাড়ির লোকেরাও দুদিন পরে ভুলে যাবে, কিন্তু এমন কিছু কাজ করে যেতে হবে যে মরার পরে তোকে মনে রাখবে। টাকা পয়সা দিয়ে মানুষ বড় হয় না, কাজের মাধ্যমে বড় হয়। তাই তখন থেকেই একটা বাবার কথা ভেবেই আমি করতাম যে আর যাই করি না কেন মানুষের মতো মানুষ হব। তাই তোমাদেরকে বলবো যে যাই করো না কেন, আজকে তোমাদের সময়, তোমরা নিজেকে তৈরি করো, মানুষের মতো মানুষ তৈরি করো। কারণ মারা যাওয়ার পর মনে রাখবে মানুষ তোমাকে, তবেই কিন্তু জন্মটা সাকসেসফুল হয়। তোমাদের কাছে এত ভালো ভালো টিচাররা আছে যাদের মাধ্যমে তোমরা অনেক কিছু শিখতে পারবে, অনেক কিছু জানতে পারবে। আর দেবলীনা ম্যাডামের কথা তো বলতেই নেই, উনি আমাকে ছোট থেকে দেখছেন, আজকে হয়তো উনি বলেন বিবাহ বিবাহ করে, কিন্তু ওনাদের কাছে আমি মানা বলেই বেশি পরিচিত এবং ওনারা খুব ভালোবেসে মানা বলে ডাকে। তো ওনাদের মতো মানুষকে যখন তোমরা পেয়েছো সেটা কাজে লাগাও, মানুষের মতো মানুষ তৈরি হওয়া, যাতে হ্যাঁ কোনোদিন বলে যে হ্যাঁ ডিগ্রি থেকে একটা ছেলে বেরিয়েছিল কি একটা মেয়ে বেরিয়েছিল যাকে যে ভালো একটা মানুষ ছিল। আর যারা টিচার আছে অনেকেই আমি দেখছিলাম আপনারা দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমরা এখানে বসে আছি, তো আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো। কারণ আপনাদের মতো মানুষজন ছিল বলেই আমরা হয়তো আজকে বসতে পেরেছি আর আপনারা দাঁড়িয়ে থেকেছেন। আপনারা মানুষ তৈরি করে দিচ্ছেন, তা আপনারা মানুষ তৈরির কারিগর, আপনারা ভালো মানুষ, ভালো মনের মানুষ তৈরি করুন। কারণ আজকে আমরা যখন দেখতে পাই পৃথিবীটা অনেকটা এগিয়ে যায়, কিন্তু ভালো মানুষের অভাব কিন্তু দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। মানুষ অনেক আছে, মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, ভালো মনের মানুষ কমে যাচ্ছে। আপনাদের হাতে সেই ক্ষমতা আছে মানুষ তৈরির, সেই ক্ষমতা, তো আপনারা মানুষ তৈরি করুন। আমি চাই আমার ঝাড়গ্রাম জেলা থেকে ভালো ভালো ছেলে মেয়ে বেরোক, ভালো মনের মানুষ বেরোক, ভালো সমাজ তৈরি হোক, আমাদের ভালো সুন্দর পৃথিবী একটা তৈরি হোক। বেশি কথা বলবো না, কারণ স্টুডেন্টদেরকে দেখে অনেকটা আবেগ প্রবণ হয়ে যাচ্ছি, মনে হচ্ছে আমি আমার ফেলে আসা দিনগুলো একটু তোমাদের সাথে ভাগ করে নিতে চাইছি, যাতে আজকে আমরা যদি এই স্টিলে বসে আছি, কালকে আমি দেখতে চাই তোমাদের মাঝখান থেকেও কেউ এখানে আসুক। আজকে ম্যাডাম বলছেন মন্ত্রী বীরবাহা, সেই মন্ত্রী বীরবাহার জায়গায় মন্ত্রী তোমাদের মধ্যে কেউ থেকে আসুক, আমি সেটা চাই। সেইভাবে নিজেকে তৈরি করো, ভালো মানুষ তৈরি হও, ভালোভাবে এগিয়ে চলো, ভালোভাবে পড়াশোনা করো। এই বললে সবাইকে যথাযোগ্য স্থানে সম্মান জানিয়ে বড়দের প্রণাম।
तिहिंगा खबर को दो नीन हबिट की नीत हबिते सरसागुन टीवी चैनल बांगबोन सब्सक्राइब का खान सब्सक्राइब तबन पे लाइक तबन पे शेयर तबन पे और कमेंट तबन पे मा इनखान आर मिदा सगुन जोहार।